27 kilometers. Kaway may love. First time here. Nag-ano sila, get ng diamonds, di ba daddy? Bawal mag-mining dito. Nahulog yung mga stone. Sa babawang? Sa taas? Sa mining na dito. Babawang. Wow. Kaya ma-end dragon dito. Wow. Oh, magkapik-pik. Wala, hindi na. Hindi, ganto ka. Apipik na ka, diba? Are you happy? Yeah. What will you say to daddy? Thank you. Merry Christmas! Merry Christmas in the house. Merry Christmas. Underground. Sa mountain, sa lano na kami. Ayaw, di ko pisagin ko dito. Di ko pisagin ko dito. Yung kami game sa kanto. Habang tumayo pa yung tanong siya. Siwa pa yung gulong. Bye. Okay, guys. Labas niya. Malabas mo na. Ayan, laki oh. Oh, Wow! bundok. Mandog dito. Ito man. Oy! Kasi may dog. Ay, kako. Yung old dog ba? Mandog. Every month. Two-way. Kita mo ba two-way? Two. Kuya! Dito kayo mag-school. Excited, hindi ko tuloy na video yung PMA. Ganda yung Roses. Ikot-ikot mo muna, my love, para happy tayo. Wow. Kung ano yung dulo, yun na yun. Sassy! Hello! Hi! Kapsikat yan. Wala ka na picture. Sa taas dito? Bawal anak, doon tayo, meron pa doon. Hello, Cersei! Mami. Look at the mommy. Hello.
Ayan na si Kuya. Cersei. Cold dito, okay, cold. Hi, Kuya. Hi. Cersei! Say hi. Hi! Sa office kami, sa office namin. Sa office. Hi, Barbie. Hello. Hold kita dali. Smile. Uy! Ikaw malakas yun. Ikaw din? Are you happy? Yes. Merry Christmas. Flying kiss. Merry Christmas, Cersei. Merry Christmas. Pangka mo yan, pangka. Hi, Daddy. Hello. Cersei. Hi. Hi, Kuya. Kailangan sa kita. Hello. Hello, guys. Hello guys, bakala ako. Sige, makita mo yun, ha? Alam ko pula. Ito kay Daddy, video kita. Ano, may mangga ka? Ayun, nandun, isa lang. Kay Musan ko lang, sabi mo, hindi kita kukuha nun eh. Kuya, are you happy? Kain muna tayo. Cersei. Hi. Kalbo. Oh no! Hulog! Cersei, Merry Christmas. Merry Christmas! Okay. Merry Christmas, ate. Christmas namin. I love you. I love you. Merry Christmas. Oh. Say Merry Christmas, Daddy. Merry Christmas! Hello. Say hello. Oh, you get na. Merry Christmas. Daddy. Hello! Cersei, Merry Christmas. Merry Christmas! Kuya, Merry Christmas. Ay, babalon. You have balloons? Yes. Saan ka ngayon? Baguio.